NG70, code number NG70, Sanskrit song, Sanskrit song, Sanskrit song, page number 87, page number 87, page number 87, song number 18, song number 18, song number 18. Again, who is talking here? Next period is NG20. NG20. Next period is. जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ शरण्या त्रिपुरा
तव चरणौ प्रणमामः तव चरणौ प्रणमामः